भैरवष्ट ते विराजसेवमानपावनग्निपङ्कजं प्रलयग्रसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिबिन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। भानुकोटिभस्वरं भवत्तितारकं परं नीलकण्ठं ईप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमंयुजक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमाधिकारकारणं श्यामकायमादिदेवम् अक्षरं निरामयम् भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवं प्रियं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं पिनिक्कणानमनुग्रहेम किङ्किनीलसत्कटिं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। धर्मसेतुपालकं तद्धर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभितङ्गमण्डलं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। रत्नपादुकाप्रभाविरामपद्मजुग्मकं नित्यमद्वितीयम् इष्टदेवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालदंष्टमोक्षणं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। अट्टहस्यभिन्नपद्मजण्डकोशसन्ततिं दृष्टिपातनष्टपापजालमुग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्धरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। भूतसङ्घनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। कालभैरवष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपूर्णवर्धनं शोकमोहद्वैनलोभकोपतापनाशकं कृपयन्ति कालभैरवं सन्निधिं ध्रुवमे। আদি শঙ্করাচার্য রচিত কালভৈরবাষ্টমের ভগবান শিবের ভয়ঙ্কর উগ্র অবতার কালভৈরবের বর্ণনা করা হয়েছে। কালভৈরবের বাহন হল একটি কুকুর, যার অর্থ শান। শান দুটি শব্দ তালিবাস শয়বয় এবং ন দিয়ে গঠিত। পৌরাণিক গ্রন্থে তালিবাস শয়বয়ের অর্থ অতীত এবং ভবিষ্যৎ দুই, আর নয়ের অর্থ নয়, অর্থাৎ যা অতীত ও নয়, ভবিষ্যৎও নয়, শুধুমাত্র বর্তমান, বর্তমানের পূর্ণ সচেতনতা। ভগবান কালভৈরব হলেন কাশীনগরের অধিপতি, যা প্রকৃত রূপে নির্দেশনা করে আজ্ঞাচক্র বা থার্ড আইকে, যা ব্রহ্মাণ্ডীয় অনন্ত জ্ঞানের প্রতীক। ভগবান কালভৈরবকে ভূত সংঘ নায়ক হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ তিনি পঞ্চভূতের অধিপতি: পৃথিবী, অগ্নি, জল, বায়ু, আকাশ, সমগ্র জীবনের চালিকা শক্তি তিনি। তাই যখনই জীবনে শোক, তাপ, লোভ, মোহ, দৈন্য অবস্থা জর্জরিত অনুভব করবেন, তখন থেকে প্রতিদিন লাইন বাই লাইন একবার কাল